Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à bord. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous remercions d'avoir choisi les Vedettes de Paris. Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de ne pas vous pencher à l'extérieur du bateau durant la croisière. La compagnie Vedettes de Paris, particulièrement sensible à la protection de l'environnement, vous remercie de ne rien jeter par-dessus bord et d'utiliser les poubelles prévues à cet effet sur le bateau. Durant toute la navigation, un bar et des toilettes sont à votre disposition. Nous allons naviguer pendant près d'une heure sur environ 12 km. Lors de ce voyage, vous découvrirez 22 des 38 ponts et passerelles de Paris. Les quais de la Seine ont été classés en 1991 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonne croisière! Ladies and gentlemen, welcome aboard. We're happy to have you on our cruise today, and we thank you for choosing Les Vedettes de Paris. For security reasons, we kindly request that you do not lean out over the exterior rails during our cruise. Our company, Les Vedettes de Paris, is particularly concerned with protecting our environment, so please do not dispose of anything in the river. Use the trash containers located around the ship. A bar and toilets are at your service during the entire cruise. We will be cruising on the Seine for about 1 hour, over a distance of about 12 kilometers. During the voyage, you will discover 22 of Paris's 38 bridges and overpasses. In 1991, the quays of the Seine were inscribed on the list of UNESCO's World Heritage Sites. Enjoy the cruise. Señoras y señores, bienvenidos a bordo. Es un placer acogerles. Les agradecemos que hayan elegido las Vedettes de Paris. Por razones de seguridad, les rogamos que no se asomen hacia afuera del barco durante la travesía. La compañía Vedettes de Paris, especialmente sensible a la protección del medio ambiente, les agradece de antemano que no arrojen nada por la borda y que utilicen las paperas previstas a tal efecto en el barco. Durante toda la navegación, un bar y aseos se encuentran a su disposición. Vamos a navegar durante aproximadamente 1 hora para recorrer unos 12 kilómetros. En esta travesía descubrirán 22 de los 38 puentes y pasarelas de París. Los muelles del Sena fueron catalogados en 1991 en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Les deseamos una agradable cruce. De nos jours, la Seine est peuplée d'une vingtaine d'espèces de poissons contre 4 ou 5 il y a 50 ans. Certains poissons, introduits pour lutter contre la prolifération d'espèces nuisibles, peuvent atteindre les 2 mètres et les 50 kilos. Today, the Seine is home to about 20 different fish species, compared to only 4 or 5 species 50 years ago. Hoy día, el Sena está poblado por una veintena de especies de peces frente a 4 o 5 hace 50 años. À votre gauche, avant le pont de l'Alma, se trouve la copie de la flamme dorée de la Statue de la Liberté de New York qui symbolise l'amitié franco-américaine. Cet endroit est devenu un lieu de recueillement en hommage à Lady Diana, princesse de Galles, victime en 1997 d'un accident de voiture dans le tunnel passant sous cette flamme. To your left, in front of the Pont de l'Alma, you can see a copy of the flame of New York's Statue of Liberty, which symbolizes Franco-American friendship. This spot has become a memorial ground for remembering Lady Diana, Princess of Wales, who died in a car crash in 1997 in the tunnel that passes beneath the flame. A su izquierda, antes del Puente del Alma, se encuentra la copia de la llama dorada de la Estatua de la Libertad de Nueva York, que simboliza la amistad franco-americana. Este lugar se convirtió en un lugar de recogimiento en homenaje a Lady Diana, princesa de Gales, víctima en 1997 de un accidente de coche en el túnel que pasa debajo de esta llama.
avec son clocher vert, l'American Church in Paris, où vous pouvez suivre la messe en anglais. Elle est historiquement la première église américaine implantée hors des États-Unis et est présente à Paris depuis 1814. To the right is the American Church of Paris with its green bell tower. Here you can attend Mass in English. It is the first American church to have been implanted outside of the United States. It's been a Paris landmark since 1814. A la derecha, con su campanario verde, la American Church de París, donde se puede asistir a la misa en inglés. Es históricamente la primera iglesia americana establecida fuera de los Estados Unidos y está presente en París desde 1814. Face à vous, le pont Alexandre III a été construit pour symboliser l'amitié franco-russe. Sa première pierre a été posée par le tsar Nicolas II en 1896. La particularité de ce pont métallique est de ne posséder qu'une seule arche. Il s'agit d'un des plus beaux ponts de Paris. Pont Alexander III is in front of you. It was built to symbolize Franco-Russian friendship. Tsar Nicholas II placed the first stone in 1886. The metallic bridge's notable feature is that it has only a single arch. It is one of Paris's most beautiful bridges. Ante ustedes el puente Alejandro III, que se construyó para simbolizar la amistad franco-rusa. El zar Nicolás II colocó la primera piedra en 1896. La particularidad de este puente metálico es no poseer más que un único arco. Se trata de uno de los más bellos puentes de París. Nous abordons maintenant le pont de la Concorde, achevé en 1791 avec des pierres provenant de la démolition de la prison de la Bastille. Il mène, à gauche, à la place de la Concorde, au centre de laquelle se dresse depuis 1836 l'obélisque de Luxor. Il fallut 6 ans pour le faire venir en bateau depuis Luxor jusqu'à Paris et le réinstaller. C'est sur cette place que débute l'avenue des Champs-Élysées menant à l'Arc de Triomphe. We are approaching the Pont de la Concorde, which was completed in 1791 using stones that came from the demolition of the Bastille prison. To your left, it leads to Place de la Concorde, where the obelisk of Luxor has been standing since 1836. It took 6 years to transport it by boat from Luxor to Paris and reinstall it here. That is also the location where Avenue des Champs-Élysées begins, leading to the Arc de Triomphe. Llegamos ahora al puente de la Concorde, acabado en 1791 con piedras procedentes de la demolición de la prisión de la Bastilla. Conduce a la izquierda a la Plaza de la Concorde, en cuyo centro se alza desde 1836 el obelisco de Luxor. Fueron necesarios 6 años para traerlo en barco desde Luxor a París e instalarlo aquí. En este preciso lugar comienza la avenida des Champs-Élysées, que conduce al Arc de Triomphe.
votre gauche, le musée de l'Orangerie abrite les nymphéas de Claude Monet. Ce musée se situe dans le jardin des Tuileries, créé par André Le Nôtre, l'inventeur des jardins à la française et paysagiste du parc de Versailles. To your left, you can see the Orangerie Museum, home to 8 of Claude Monet's water lily paintings. The Orangerie is in the Tuileries garden, created by André Le Nôtre, inventor of the now famous French garden style and creator of the Château of Versailles gardens and parks. A su izquierda el Museo de l'Orangerie o Museo de los Impresionistas, donde se hallan las ninfeas de Claude Monet. Este museo se sitúa en el Jardín de Tuileries, creado por André Le Nôtre, el inventor de los jardines a la francesa y paisajista del Parque de Versalles. À votre droite, la gare d'Orsay fut construite en 1900 pour conduire au centre de Paris les visiteurs de l'exposition universelle. Elle resta en fonction pendant 39 ans et échappa de peu à la démolition. C'est maintenant le musée d'Orsay, consacré principalement à la peinture impressionniste. On your right is the Gare d'Orsay, built in 1900 to transport visitors to the 1900 World's Fair directly to Paris's centre. It was a train station for 39 years and finally escaped demolition. Now it's the Orsay Museum, dedicated mainly to Impressionist painting. La estación d'Orsay a su derecha se construyó en 1900 para conducir al centro de París a los visitantes de la Exposición Universal. Permaneció en activo durante 39 años y escapó de poco a la demolición. Es ahora el Museo d'Orsay, consagrado principalmente a la pintura impresionista. Voici à gauche le musée du Louvre, ancien palais des rois de France. Louis XIV, s'y trouvant à l'étroit, fit construire le palais de Versailles qu'il voulut resplendissant à l'image de son créateur, le roi Soleil. To your left, the Louvre Museum, former palace of the French kings. Louis XIV considered it to be too cramped, so he built the Château of Versailles, demanding that it be radiant in the image of its creator, the Sun King. He aquí, a la izquierda, el Museo del Louvre, antiguo palacio de los reyes de Francia. Luis XIV, que lo encontraba pequeño, hizo construir el Palacio de Versalles a la imagen resplandeciente del que fue llamado el Roi Soleil o Rey Sol. Le musée du Louvre, à gauche, avec 14,5 km de galeries, est le plus vaste musée du monde. Visiter toutes les galeries équivaut à parcourir la distance d'un semi-marathon.
Actuellement, il présente 35 000 œuvres, soit un peu moins de 8% de sa collection totale. The Louvre Museum, on your left, with its 14.5 kilometers of galleries, is the world's most vast museum. If you were to visit every gallery, it would be equivalent to the distance of a semi-marathon. Today it displays about 35,000 works, which in fact equals less than 8% of its total collection. El Museo del Louvre, a la izquierda, con 14,5 kilómetros de galerías, es el museo más grande del mundo. Visitar todas las galerías equivale a recorrer la distancia de la mitad de un maratón. Actualmente presenta 35.000 obras, lo que supone algo menos del 8% de su colección total. Nous allons passer sous la passerelle des arts, appelée aussi Paradis des amoureux, lieu de pique-nique durant la période estivale. We will now pass beneath the Passerelle des Arts, which is also sometimes called Lover's Paradise. It's a popular place for summer picnics. Vamos a pasar bajo la pasarela des Arts, llamada también Paraíso de los Enamorados, lugar de picnic durante el periodo estival. Devant nous, le pont Neuf. Contrairement à son nom, il est le plus vieux pont de Paris. C'est le premier pont en pierre avec des trottoirs et totalement dépourvu de maisons. Sur chaque rive, le long des quais, vous pouvez voir les bouquinistes. Leurs boîtes vertes sont installées à point fixe depuis le milieu du 19e siècle. La loi les autorise à ouvrir du lever au coucher du soleil. Les bouquinistes de Paris ont inspiré d'autres capitales comme Ottawa, Pékin ou Tokyo. In front of you is the Pont Neuf, the oldest bridge in Paris. It was the first stone bridge with sidewalks and completely free of houses. Along the quays on both sides of the Seine, you can see the booksellers. Their green wooden stands are in fixed positions, placed there in the middle of the 19th century. Paris's booksellers inspired similar installations in other capitals like Ottawa, Peking and Tokyo. Ante nosotros el Pont Neuf, el más viejo puente de París. Es el primer puente de piedra con aceras y completamente desprovisto de casas. En cada orilla, a lo largo de los muelles, pueden ver a los buquinistas o libreros. Sus cajas verdes se encuentran en puntos fijos desde mediados del siglo XIX. Los libreros de París han inspirado a otras capitales como Ottawa, Pekín y Tokio. Devant nous, le pont Saint-Michel ouvre la porte du quartier latin. C'est ici le quartier étudiant depuis le Moyen-Âge. Son nom vient de la langue utilisée alors pour l'enseignement, le latin. Dans ce quartier se situe la prestigieuse Sorbonne, fondée au XIIIe siècle, qui est l'une des 3 plus anciennes universités du monde, avec celles de Bologne et d'Oxford. In front of you, the Pont Saint-Michel opens the door to the Latin Quarter, the academic and student area dating back to the Middle Ages. Its name is derived from the language that was employed then for higher education, Latin. The prestigious Sorbonne University is located here. It was founded in the 13th century and is one of the world's 3 oldest universities, along with Bologna and Oxford. Ante nosotros, el famoso puente Saint-Michel abre las puertas del barrio latino. Es el tradicional barrio universitario desde la Edad Media. Su nombre viene de la lengua utilizada entonces para la enseñanza, el latín. En este barrio se sitúa la prestigiosa Sorbona, fundada en el siglo XIII, que es una de las 3 universidades más antiguas del mundo, con las de Bolonia y Oxford.
À votre gauche, l'île de la Cité est le lieu de naissance de Paris. Se dresse la cathédrale Notre-Dame, dont la construction débuta en 1163 pour se terminer 182 ans plus tard. Elle possède les plus grandes rosaces d'Europe. On your left is the Île de la Cité, where the city of Paris was born. It is home to Notre-Dame Cathedral, whose construction began in 1163. It was completed 182 years later. It has Europe's largest stained glass rose windows. A su izquierda, la isla de la Cité es el lugar de nacimiento del viejo París, con la Catedral Notre-Dame, cuya construcción comenzó en 1163 y se finalizó 182 años más tarde. Posee los más grandes rosetones de Europa. Devant Notre-Dame se trouve le point zéro des routes de France. C'est à partir de ce point que sont calculées les distances kilométriques dans notre pays. In front of Notre-Dame is Point Zero for France's roads. It is from this point that all kilometer distances are calculated. Frente a Notre-Dame se encuentra el punto cero de la red de carreteras de Francia. A partir de este punto se calculan las distancias kilométricas de nuestro país. Pour les personnes munies de billets plaisir, snacking et snacking plus, votre consommation est à récupérer au bar du bateau. For those of you with pleasure or snacking and snacking plus coupons, you can collect your snacks at the ship's bar. Las personas con billetes Plaisir, Snacking y Snacking Plus podrán recuperar su consumición en el bar del barco. Sur votre droite, au dernier étage du bâtiment orné de ce balcon vitré, l'un des restaurants les plus célèbres du monde, la Tour d'Argent, créée en 1582. On y déguste une grande cuisine classique française. On your right, on the top floor of the building with the ornate windowed balcony, is one of the world's most famous restaurants, La Tour d'Argent, created in 1582. Here you can savor the finest in classical French cuisine. A su derecha, en el último piso del edificio ornamentado con este balcón acristalado, se halla uno de los restaurantes más famosos del mundo, la Tour d'Argent, fundado en 1582, en el que se puede degustar la gran cocina clásica francesa. L'Institut du monde arabe, sur votre droite, est un espace dédié à la culture arabe sous toutes ses formes. Depuis sa terrasse, vous pourrez admirer l'une des plus belles perspectives de Notre-Dame, des îles et des ponts enjambant la Seine. The Arab World Institute, on your right, is a space dedicated to Arab culture in all its forms. Its terrace provides one of the finest views of Notre-Dame, Paris's islands, and the bridges crossing the Seine. El Instituto del Mundo Árabe a su derecha es un espacio dedicado a la cultura árabe bajo todas sus formas. Desde su terraza
podrán admirar una de las más bonitas perspectivas de Notre Dame, así como las islas y puentes que cruzan el Sena. Nous longeons à droite le quai Saint-Bernard sur lequel se trouve le square Tino Rossi. C'est le musée de sculpture en plein air de la ville de Paris avec des œuvres d'artistes contemporains. L'été, le square accueille de nombreux bals où des milliers de personnes venues du monde entier dansent la salsa, le tango argentin, le rock, la capoeira, la samba et parfois même des danses folkloriques bretonnes et flamandes. On the right is the Quai Saint-Bernard, where the Square Tino Rossi is located. It is an outdoor sculpture museum created by the city of Paris and featuring the work of contemporary sculptors. In the summer, it is the site of many balls and dances. People come here from the world over to dance the salsa, the Argentinian tango, rock and roll, the capoeira, the samba, and sometimes even Celtic or Flemish folk dances. Bordeamos a la derecha el muelle Saint-Bernard, sobre el que se encuentra la plaza Tino Rossi. Es el museo de escultura al aire libre de la ciudad de París, con obras de artistas contemporáneos. En verano, la plaza acoge numerosos bailes donde miles de personas procedentes del mundo entero bailan la salsa, el tango argentino, el rock, el capoeira. Después del puente Sully, a la izquierda se halla el Hotel Lambert, un palacete del siglo XVII por el que pasaron Chopin, Berlioz, Liszt, entre otros, así como numerosos escritores. L'île Saint-Louis est un quartier calme et préservé où ont résidé de nombreux hommes politiques tels que Georges Pompidou ainsi que des artistes français et internationaux. The Île Saint-Louis is a calm, well-preserved area where many politicians have lived, such as Georges Pompidou, as well as many famous international and French artists. El Île Saint-Louis es un barrio tranquilo y preservado donde han residido numerosos hombres políticos, tales como el presidente Georges Pompidou, así como artistas franceses e internacionales. Et voici le de Paris, au Grand Paris, la légende veut que l'importance se trouve en face d'un
derecha, el estilo renacentista, alberga las instalaciones municipales de París desde el siglo XIV. Acoge numerosos acontecimientos como conciertos y una pista de patinaje sobre hielo en invierno. Porque no creía en la solidez de este nuevo puente. À gauche, le square du Vert-Galant, surnommé Henri IV, car malgré son âge, il restait très entretenu à l'ère des dames. On the left is the square du Vert-Galant. This was King Henry IV's nickname, because even in his old age, he was still quite a ladies' man. In French, the term galant can mean a seducer, and vert means who still has an eye for the ladies. A la izquierda, la plaza del Vert-Galant, o Verde Galante, apodo otorgado al rey Henri IV, ya que pese a su edad, seguía siendo muy emprendedor con las damas. En francés, galant puede designar al seductor y vert decirse de un hombre mayor aún en plena forma. Plus loin sur votre gauche, juste en face du Pont des Arts,
philosopher Jean-Jacques Rousseau lived there for several years. Now it is an art gallery. A su izquierda, justo después del puente, se halla el más pequeño edificio de la capital, con 2,30 metros de ancho. El filósofo Jean-Jacques Rousseau vivió allí varios años y ahora alberga una galería de arte. De la Maison Blanche à Washington. La Maison Blanche est cependant 7 fois plus grande. On the left, before the passerelle, beneath a green dome, is the Palais de la Légion d'honneur. This building was used as the model for the White House in Washington, D.C., though the U.S. President's White House is 7 times larger. A la izquierda, bajo una cúpula verde, el Palais de la Légion d'honneur. Este edificio sirvió de modelo para la construcción de la Casa Blanca de Washington. La Casa Blanca es, sin embargo, 7 veces mayor. gauche, en face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon construit en 1728. C'est aujourd'hui l'Assemblée nationale. Sa façade ressemble à un temple grec. On the left, facing the Pont de Concorde, is the Palais Bourbon, built in 1728. Today, it houses the French Assembly. Its façade resembles a Greek temple. A la izquierda, frente al puente de la Concorde, el Palacio Bourbon, construido en 1728, es hoy la Asamblea Nacional o de los Diputados, cuya fachada se asemeja a un templo griego. Avant le pont Alexandre III, à gauche, si vous regardez bien, vous verrez le dôme doré des Invalides qui abrite un hôpital militaire, le musée de l'armée, et sous le dôme de l'église, le tombeau de Napoléon Ier. Before the Pont Alexander III on the left, if you look carefully, you can see the golden dome of Les Invalides. Its buildings house a military hospital, the military museum, and under the dome is the tomb of Napoleon I. Antes del puente Alejandro III, a la izquierda, si observan bien, verán la cúpula dorada de los Inválidos, que alberga un hospital militar, el Museo del Ejército y, bajo la cúpula de la iglesia, la tumba de Napoleón I.
pouvez admirer sa magnifique verrière qui est un exploit architectural pour l'époque. Il accueille aujourd'hui de nombreuses expositions, salons, concerts, défilés de mode et même parfois une fête foraine. En face se trouve le Petit Palais, aujourd'hui utilisé comme musée des Beaux-Arts. On your right, the Grand Palais was built for the 1900 Paris World's Fair. You can admire its magnificent glass dome, which was a true architectural exploit at the time. Today, it hosts art exhibitions, conventions, concerts, fashion events, and sometimes even a carnival. Facing it is the Petit Palais, used today as a Beaux-Arts museum. El Gran Palais, a su derecha, se construyó para la Exposición Universal de 1900. Pueden admirar su espléndida vidriera, prodigio arquitectónico para su época. Acoge hoy numerosas exposiciones, salones, conciertos, desfiles de modas y otros tipos de festejos. Enfrente se encuentra el Petit Palais, hoy utilizado como Museo de las Bellas Artes. Devant le pont de l'Alma de couleur verte, vous remarquerez la statue du Zouave. C'est cette statue qui permet aux Parisiens d'apprécier le niveau de la Seine. Pendant la crue de 1910, il avait de l'eau jusqu'à la barre, mais attention, au moment de la construction du pont actuel, le Zouave a été rehaussé de 40 cm. In front of the green Pont de l'Alma is the statue of the Zouave. This statue allows Parisians to see the Seine's water level. During the 1910 flood, the Seine came up to his beard. When the current bridge was constructed, the statue was elevated by 40 centimeters. Delante del Puente del Alma, de color verde, observarán la estatua de Zouave. Es esta estatua la que permite apreciar a los parisienses el nivel del Sena. Durante la crecida de 1910, el agua le llegó hasta la barba. En el momento de la construcción del puente actual, el Zouave se alzó unos 40 centímetros. Oh no, I got glasses on, that'll affect me. Construit en 1937 pour l'exposition internationale des arts appliqués, le Palais de Tokyo, sur notre droite, accueille les collections d'art moderne de la ville de Paris, ainsi qu'un espace destiné à la création contemporaine. Built in 1937 for the International Exposition of Arts and Technology, Palais de Tokyo, Quarter of on the our way, right, maybe. is where the city of Paris shows its contemporary art collection. My legs feel better It now. also has a space dedicated to At contemporary the time, art though, when we creation. got up to the top of it, Construido en 1937 front of my para la legs. Exposición Internacional de las Artes Aplicadas, I bet we el will, but Palacio we'll de get up and do it all Tokio, over a nuestra again. derecha, acoge las colecciones de arte moderno. Well, there was another one up there, así como un espacio and I looked at the destinado kind a of la fence that creación was on it. contemporánea. but we could do it here. But the one down there is the one with all the locks. It had a little sort of a siding fence on it that our little lock would fit on. So I took a picture of the name of the street. It's by the Louvre. We do that. And hopefully I'll be able to blow it up and we'll be able to see. À gauche, le symbole de Paris, la Tour Eiffel. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Elle mesure 327 mètres de haut, soit environ 10 fois la longueur de ce bateau.
La tour était à l'origine un monument éphémère. Beaucoup d'artistes et d'écrivains de l'époque détestaient la tour et réclamaient sa destruction. Finalement, la tour fut sauvée. Parmi les nombreuses anecdotes, on peut citer celle de l'escroc qui réussit en 1925 à vendre la tour à un ferrailleur crédule en se faisant passer pour un haut fonctionnaire. Good TV On the antenna. left is the symbol Good of Paris, TV antenna. the Eiffel Tower. It was built for the 1889 Paris World's Fair. It measures 327 meters in height, which is about 10 times the length of this boat. At first, the tower was designed to be No, I temporary. didn't want to sit. I was just Many making sure everything was artists still and there. writers at the time hated the tower and demanded that it be taken down. In the end, it was saved. One famous anecdote is about the crook Victor Lustig. In 1925, there was again talk of dismantling the tower, and Lustig, posing as a government official, succeeded in convincing a gullible scrap merchant to buy the tower from him. A la izquierda, el símbolo de París, la Torre Eiffel, que fue construida para la Exposición Universal de 1889. La torre mide 327 metros de altura, o sea, alrededor de 10 veces la longitud de esta embarcación. La torre era en su origen un monumento transitorio. Muchos artistas y escritores de su tiempo la odiaban y reclamaron su destrucción. La torre se salvó finalmente. Entre las numerosas anécdotas se puede citar la del timador Victor Lustig, quien consiguió en 1925, mientras que se hablaba de nuevo de destruirla, venderla a un chatarrero crédulo, haciéndose pasar por un alto funcionario. En face de la tour Eiffel, le palais de Chaillot abrite un théâtre, le musée de l'Homme, le musée de la Marine et depuis peu...